डायबिटीज या शुगर का मर्ज जो है उसमें पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। अगर हम पर कैपिटा आबादी के हिसाब से देखें और अगर हम मुल्कों में देखें कि उनकी टोटल आबादी के हिसाब से हम देखें तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। यानी कि 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा इस वक्त जो है वो मरीज हैं सिर्फ पाकिस्तान में, और 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा जो है वो मरीज हैं इस वक्त इंडिया में, और ये आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। इसलिए इस वीडियो में मैं 10 आपको ऐसी सब्जियां बताऊंगा कि जो शुगर के मरीजों के लिए, डायबिटीज के मरीजों के लिए उनको नहीं खानी चाहिए या बहुत ही एहतियात से कैसे खानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। जैसे ही मैंने तहकीक की कि इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग जो है डायबिटीज के मरीज हैं और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं डायबिटीज के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करूंगा, बहुत ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा, और जो मरीज हैं इस वक्त उनकी तो हेल्प हम करेंगे ही इंशाल्लाह। उनको बताएंगे कि आप कौन सी चीजें खाएं, कौन सी चीजें ना खाएं और कौन सी ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जिनसे आपको डायबिटीज में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी फैसला किया कि हम ऐसी वीडियोस भी बनाएंगे कि जिससे जो हमारी आने वाली नई नस्ल है वो डायबिटीज से बच सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे सब्जियां कि जो डायबिटीज के मरीजों को या तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और अगर खाएं भी तो उनको किस मिकदार में कितनी खानी चाहिए। तो सबसे पहले हम जिस सब्जी की बात करते हैं, नंबर 1 पे है मकई। मकई यानी कि कॉर्न। इसमें बहुत हाई जो है वो शुगर कंटेंट और बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। समझ लें कि आधी प्याली जो मकई है उसमें 21 ग्राम कार्ब्स होते हैं और सिर्फ 2 ग्राम जो है फाइबर होता है। इस वजह से मकई जो है ये आपके शुगर के लेवल को बड़ी जल्दी जल्दी स्पाइक और बढ़ाती है, ऊपर करती है। तो ये जो है शुगर के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसको भी अगर आपने खाना है तो आप समझें कि अगर आप टोटल कोई खाना खा रहे हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा 10 से 15% से ज्यादा ना हो। दोस्तों, नंबर 2 पे जो सब्जी है जो कि शुगर के मरीजों को नहीं खानी चाहिए या बहुत कम खानी चाहिए, वो है मटर। पी यानी कि जिनको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है इनसे आपकी जो शुगर, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं और फाइबर बहुत कम होता है। इस वजह से ये भी आपकी जो शुगर लेवल है उसको बड़ी जल्दी जल्दी ऊपर लेके जा सकते हैं और शुगर के मरीजों के लिए ये भी खतरनाक हो सकते हैं। तो जो मटर भी आपने खाने हैं, अगर आप डाइट है उसमें आप ऐड करना चाहते हैं तो इसको तकरीबन 10 से 15% से ज्यादा जो है वो आपके खाने में ये ना हो, वरना ये भी आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं और आपकी ब्लड शुगर जो है वो फौरन ऊपर जा सकती है। नंबर 3 पे जो सब्जी है वो है आलू। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हाई होता है और जो फाइबर कंटेंट होता है वो बहुत लो होता है। तो आलू भी जो है आप ज्यादा मिकदार में ना खाएं, और अगर आप आलू खाना भी है अगर थोड़ी मिकदार में तो उसको आप पहले उबाल लें। उबालने के बाद आप उसको सब्जी में दोबारा जो है वो पका के, या जिस चीज में भी आप पकाना चाहते हैं उसमें पका के खाएं। अगर आप ज्यादा आलू खाएंगे तो आलू से भी आपकी ब्लड शुगर जो है वो फौरन ही बढ़ जाने का खतरा होता है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है। नंबर 4 पे जो चीज, जो सब्जी आपको नहीं खानी चाहिए वो है शकरकंदी या स्वीट पोटैटोस। जैसे कि इसके नाम में ही शक्कर है या स्वीट है, तो इससे ही पता चल जाता है कि इसमें जो है वो शुगर भी होगी और कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत हाई होते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शकरकंदी खाने से आपकी शुगर जो है वो फौरन ऊपर नहीं जाती, लेकिन शकरकंदी में क्योंकि इसकी मिकदार बहुत ज्यादा होती है और ये शुगर थोड़ी स्लो होती है, तो ये आपका जिस्म जो है ये इसको जमा कर लेता है और ये बाद में आपको जो है शुगर की प्रॉब्लम आपके खून में ये बढ़ सकती है। इस वजह से बहुत ज्यादा शकरकंदी आप ना खाएं। अगर आप एक टाइम में थोड़ी सी शकरकंदी इस्तेमाल करते हैं जो कि 50 ग्राम या इस हद तक हो तो फिर ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा खाएंगे तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 5 पे हम जिसकी बात करेंगे वो है गाजर। ये सब्जी जो है इसमें भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हाई होते हैं और इसमें शुगर कंटेंट भी बहुत हाई होता है, और खास तौर पे गाजर का जूस जो है वो शुगर के मरीजों को बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। और गाजर भी जो है वो बहुत ही कम मिकदार में आपको, अगर एक टाइम में आपको खाना भी पड़ती है तो बहुत कम मिकदार में आप खाएंगे, आप इसको बहुत ज्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि गाजर भी जो है ये आपके शुगर के लेवल को फौरन ऊपर लेके जा सकती है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह। इसके बाद नंबर 6 पे जो सब्जी जो है वो शुगर के मरीजों के लिए नहीं खानी चाहिए या बहुत कम इस्तेमाल करनी चाहिए वो है चुकंदर। चुकंदर में भी शुगर बहुत हाई होती है, और खास तौर पे अगर आप चुकंदर का जूस निकाल के पिएंगे तो ये तो आपकी शुगर को फौरन ऊपर ले जाएगा। तो चुकंदर जो है इसको भी जो शुगर के मरीज हैं उनको नहीं खानी चाहिए,
اور اگر آپ نے کھانی ہے تو بہت ہی کم مقدار میں تھوڑی سی آپ کھا سکتے ہیں۔ نمبر 7 پر جو ہے وہ سبزیوں کا جوس آ جاتا ہے۔ جب سبزیوں میں سے ان کا جو ہے وہ فائبر نکل جاتا ہے تو سبزیوں کا جوس جو ہے اس میں کانسنٹریشن فارم میں جو ہے وہ شوگر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے شوگر کے جو مریض ہیں انہیں سبزیوں کا جوس بھی استعمال کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں بھی جو ہے وہ شوگر کنٹینٹ بہت ہائی ہو سکتا ہے، جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے فوری طور پہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 8 پہ جو سبزی ہے وہ ہے پیٹھا، یا جس کو گھیا کدو وہ کہتے ہیں، اس کو پیٹھا بھی کہتے ہیں، کدو بھی کہتے ہیں۔ اس کو آپ نے جو ہے شوگر کے مریضوں نے نہیں کھانا، اگر کھانا ہے تو بہت کم کھانا ہے۔ اس میں بھی جو ہے شوگر جو ہے بہت ہائی ہوتی ہے، کاربز بہت ہائی ہوتے ہیں، اور یہ بھی آپ کی شوگر کو بڑی جلدی اوپر کر سکتا ہے، اور یہ بھی شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مقدار میں کھانا جو ہے خطرناک ہو سکتا ہے۔ نمبر 9 اور 10 پہ جو دو چیزیں ہیں وہ سبزیاں تو نہیں ہیں، لیکن میں ان کو سبزیوں کی لسٹ میں اس وجہ سے شامل کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی عام طور پہ ہر گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ کھائی جانے والی چیزیں ہیں۔ ان میں نمبر 9 پہ جو ہے وہ ہے چاول۔ سفید چاول جو ہیں ان میں بہت ہائی کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں اور بہت کم جو ہے فائبر کی مقدار ہوتی ہے، تو سفید چاول بھی اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی شوگر جو ہے وہ بہت ہائی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے چاول کھانے ہیں تو آپ چاولوں کو پہلے بھگو دیں کوئی 1-1.5 گھنٹہ، اس کے بعد جو ہے آپ ان کو ابال لیں، اور ابالنے کے بعد ان کا پانی جو اوپر آئے گا اس کو آپ اتار لیں، اور اس کے بعد آپ چاولوں کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے آپ پکا کے کھا سکتے ہیں۔ لیکن سیدھا جو ہے جو پانی چاولوں میں رہتا ہے اور اس کو آپ دم دے کے پکاتے ہیں، ان میں سٹارچ بہت زیادہ ہوتا ہے جس سے آپ کی شوگر فوراً اوپر جا سکتی ہے، تو اس وجہ سے چاول زیادہ کھانا بھی جو ہے وہ شوگر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 10 پہ جو میں نے اس میں چیز ایڈ کی ہے وہ ہے وائٹ بریڈ۔ بہت شوق سے تمام لوگ یہ ساری چیزیں، آج کل تو بڑا فیشن بن گیا اپنے بچوں کو بھی وائٹ بریڈ کھلانا جو ہے، اور خاص طور پہ ناشتے میں تو ہر بندہ ماڈرن بننے کے لیے اپنے بچے کو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائٹ بریڈ اور روٹی جو ہے، روٹی بالکل شوگر میں بالکل آپ کو نقصان دہ نہیں کرتی، جو پورے مکمل آٹے کی روٹی ہے، دیسی آٹے کی روٹی۔ لیکن وائٹ بریڈ جو ہے اس میں طرح طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں، اس میں طرح طرح کی جو ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں، بلکہ اس میں ایکسٹرا شوگر بھی ایڈ کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے وائٹ بریڈ نہ صرف آپ کی شوگر اوپر کر سکتی ہے اور یہ شوگر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ آپ کو شوگر کا مریض بھی بنا سکتی ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ سبزیاں جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں، شوگر کے مریض ان کو اگر کھانا چاہیں تو بہت کم مقدار میں کھائیں، اور آپ کے کھانے میں فار ایگزامپل یہ 10 سے 15% تک ہو، باقی 80 سے 90% جو ہے وہ دوسری چیزیں ہوں جن میں ہائی فائبر ہو، جن میں شوگر نہ ہو، تو پھر آپ کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، تاکہ ہمارے اس علم شیئر کرنے سے جو مریض ہیں ان کی بھی مدد ہو سکے، اور جو مریض نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کر دیں، تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں، اور آپ اسی طریقے سے میرے ساتھ مل کے ہم نالج جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔